19. AC, hingang malalim. Kaya pa. Kaya pa po. Isa pa. Last one po. I choose briefcase number 7. Number 7, Ina, pakibuksan, please. I love you, AC! Lower. Goodbye! Ang laban ni AC, no? Mataas, mababa. Mataas, mababa. Ay, nako, Lord. Feeling ko, Mami, kayo ang favorite na kasama ngayon ni Banker. Feeling ko, pag tumawag to, pag sinagot ko na, magpapasalamat pa sa'yo to. Banker. Thank you daw po, Mami. You're welcome po. Sana na lang daw na si Mami ang naglaro dito. Sayang daw yung biyahe from Canada. Na-hype daw siya nung nabuksan. Sabi, na-hype ako nung nabuksan yung 1 million. Thank you. Nang-aasar pa rin. Nang-aasar pa rin.